Ano imo kong gitalikdan, anak? Pape. Ano kung gitalikdan ko nimo, anak? Ingon na anak, nalanggi ka na ko, anak. Imo kong talikdan, anak. Mag-say ka, anak. Say good afternoon ka, anak. Sa imong viewers, anak. Unsa na imong giktilapan diha, anak? Sa imong gilimpyuhan, anak. Bago ba kang naligo, anak? Sa imong gitilapan diha, anak. Kuto na, anak. Wa na, gikuto na si papi, guys. Gikuto na si papi. Yan, si papi mga palangga na nalikod. So, good afternoon, guys. Kumusta na po kayong lahat? Ayaw kong talik di, anak. Papi, nag-video pa ba yung mama, anak? Imo kong talik da, anak. Ay, tangkog talik di, anak. Tarong sad, anak. Atubang ni mama, anak. Sinabisihan ni mo diha, anak. Atubang sang mama, papi. Di na lang ko ni mo tagdon, anak. Ha? Di na lang ko ni mo tagdon. Sa may rason nga di ka ni ko ni mo tagdon. Tugaan ni Mama Lisa. Sana man na oy nga bago makang ligo uno si mong kagpangutkot. Oh wala oy. Wala oy. Ano sige kagpangutkot, papi. Wala oy. Wala na nak oy. Isis kalaboy. Akala ni papi pinagalitan ko po siya. Wala ba ya? Ayo anak ko. Kalab gud ni mata oy. Na-practice barbecue anak. Abi ni mo barbecue anong gani siya? Pangga agi naman ako oy. Sige pangga gani papi. Di ka paibot si mamang ipon, anak. Umukoy kwarta, anak. Mahalan paibot, anak. Plus tambal pa, anak. Ito so nalanin ako, anak. Antod may kuan, anak. Magipot. Wala kasabi akong anak, oy. Kasabaan din ako kong anak. Pinangga man ng mama. Love ng mama, oy. Saron, anak. Sige na malanig ko atong video, anak, oy. Mahadlok masad ta mo adtos kamalig, anak. Kay basig na ay irumbuang dito, anak. Ngi ko ana ba dito, anak. Kung abay kabalik si lolo dito, anak. Kay nasakit si lolo. Mahadlok na ko mo video dito, anak. Sige na lanig ko atong video, anak. Balik, anak. Na sige lang, guys. Kay si papi, guys. Nag-update man ko ni papi, guys. Kada adlaw man ko mag-update ni papi. Langga ni mama. Pinangga sa tanang pinangga. Mama Lisa, Mama Lisa. Love si papi, Mama Lisa. Wala. Wala. Pinangga ka ni. Pinangga ni Mama Lisa. And hello, guys. Thank you for watching, guys.